Good day guys, maayong buntag ug maayong hapon ug maayong udto sa inyong tanan diha unsang mga panahon nga naamo dinha sa inyong mga lugar. Nagpakaon na sa diay ta mga guys sa ato ang mga pantat. Back to reality ta no, kay mao gini atong trabaho. Dili kay laag-laag lang. Naimbitahan rami ato guys sa among anak nga mga laag ug karon balik na pud mi sa among trabaho. Nanami diri nang lawag ni sa mga hito magpakaon kining mga hito aday ani guys kinahanglan din kag atimanon kayo no kay kung dili kanon ni siya og mga langgam, kanon ni siya og baki, munang naani siya kural, nani siya tabon sa ibabaw gamay. Tanalay gamay na mataguan ang similya, okay na kay na siya. Naday ni siya sa 8,000 pieces karon guys no, among gilunod 2 inches. Og naapod tay diri sa pikas nato nga pispan guys no, kining lubog kaning kabula kayo kay kani siya di matagbaw og feeds lang mo nang nagbuwa siya sige gawas sige mangguna siya gawas mag create na siya bubbles duha ka buok nya ang kanang duha ka buok bubbles mo tapo na diha sa kanang gagmay nga mga bubbles pagkahuman dili na siya mopusa mo na nga mudaghan siya munang mura na siya kasabon muna itsahan naglawog siya guys ngun ana kagubot sila pero di gyud kay sila matagbaw og feeds lang guys maunang nagpangita gid sila atong mga amo ang ginapakaon sa ilaha nga live no pero sa pagkakaron feeds lang sa among gilawog kay bag-o pa maming nagaabot guys munang ga-feeds lang sa ni siya kay wala pa may mga organic ka pagkaon nga amo ang na transact no muna nga feeds lang sa sila karon nga na tibuok pispa nagbula pero maulian ra ni siya guys pagka mapakaon na ni siya og insakto guys kanang matagbaw gid sila di na siya mabula guys kay tagdugay naman na sila motunga munang dili na pud magtapok na mga bula di si babaw pero karon samtang karon nga feeds pa lang mura gid sila gutom guys no dili gid sila matagbaw sa page no nagkinahanglan gid siya sablig og pinanga mga live no nga pagkaon muna nga sige lang samtang naay page pakaono na to nag page kay kuan man gihapon mabusog man na sila diha nya pagka once nga kanang matagbaw na sila or kanang maanad na sila dili na sila ingon luhag pod no nga na magpapabili na pod na siya nga naa sa ilalom dili na sila ingon magluhag wala na sila pangitaon lain pagkakaron na apag ni sila gipangita nga lain nga gikinahanglan nga ilang makaon no muna nga naalang gid sila diha kani di nga edad guys pinaka crucial ni siya guys makulangan ni siya pagkaon guys magpakamatay na ni sila guys mao ning matingala ka nga nagputi sila daghang kaayon mga matay mga lutaw nya murag kaingon pag kagbusog nga dagkog tiyan pero kuan dito sila guys mga tag-as nga nagputi murag makaingon ka nga gipunggos pero kuwang ra gud dito siya sa lawog kini manggug ani nga lawog labi na kundi sila maanad magpakamatay ning uban di mangaon muna nga kinahanglan jud nga imo siyang pakanon insakto aron di sila magpakamatay no mo to guys ako nang gibubo ning PhD diri ano kay kulangan man gid ni